Amin. Ini sudah jam 23 sedikitlah tentang tabarrukan. Sementara itu lambat saya harusnya biasanya kita baca di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum Nabi Muhammadika ya Rasulullah Nabi Muhammad. Itu yang tahun kemarin saya jelaskan bagaimana baca. Kemarin saya bahas sedikit dari kalam untuk tersebut tentang masalah yang pokoknya Rasulullah tentang peringatan perang Badar. Sebelum saya baca sedikit dari variasi sedikit yang sudah disebutkan. Maksud Badar maksud Islam. Kalau saya alat teori maksud Badar adalah orang Islam yang pertama kali dimenangkan atas orang yang beragama. Kalau mutahari dia ada di Nabi. Kalau mutahari memutus daripada punggungnya para musuh-musuh Nabi SAW yang berturahman itu Robi, dan dia merupakan sekaligus siksa bagi Ar-Rahman dari Ar-Rahman kepada orang kafir yang tunggu. Akhirnya dia mengkonsumsi Mas'udatin, maka alangkah mulia perang yang disaksikan, bahkan mereka pun turun ikut perang sambil mulia di situ. Dikatakan siapa yang mulia di antara kalian wahai Rasulullah, yang mulia di antara kalian ikut perang Badar. Maka mereka pun berkata yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang ikut perang Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti ayat Mas'udatin yang datang perang itu tanpa ada persiapan. Karena itu kan kebetulan ingin menghalang kafilah. Terus ternyata mau dihalang, biasanya dengar menyiapkan Abu Sufyan menyiapkan pasukan. Hanya mana antara kafir pasukannya kafirnya lolos, malah menghadapi pasukannya berapa tanpa tahiyat, tanpa persiapan. Itu dari penuh. Maka Rasul juga orang iri ahli Makkah. Farfarumah, karena ini rumahnya ada di Masyur. Artinya maka Rasul hanya saja mereka itu keluar untuk tolakan untuk mencari iri ahli Makkah. Kabilahnya ahli Makkah yang di belakang belakang antara tinggi itu yang lewat di baju itu. Kepada Musyah maupun kabilah di Hadisnya Quraish Sabilah. Dan Khobar sudah tersebar kembalinya kabilah dagang dari Syam di Torik Sabilah, di jalan yang dilalui itu dari Tahmil itu jadi Batu Tawar, kalau kita jadi Anda membawa kabilah itu bagi para pedagang kabilah Quraisy sebagian taruhan untuk kekayaan mereka apa yang ada pada akhirnya, pada perhiasan dan adon dan daripada persiapan peralatan. Kenapa dihadap? Karena orang Mekah ketika orang Madinah para muhajirin ketika hijrah itu hartanya semua yang di Mekah itu dijarah semua. Itu digunakan sebagai itu maka dihadap sebagai
Yang bilang baca berarti apa kelihatan. Jadi bukan merompak, bukan. Itu atau mereka yang dihabisi oleh kafir Quraisy. Kemudian Kemudian batuk tiara marido, dalam jatuh kemudian amruk. Keluarlah sebagian, kalau Nabi bin Asabi atau kita Nabi dari sahabat-sahabatnya, kurjahum kauan. Keluarga mereka secara sukarela akan menghubungi menurut keadaan apa ini. Dan kekurangan senjata yang hampir tidak ada tumpul kecuali Sayyidina Ali yang punya sama Mikdad bin Aswad. Kalau dan sana. Kemudian batuk tiara maka sebagian keluar secara sukarela, dan itu dalam jatuh kemudian amruk. Dan yang mana tidak berputar pada mereka ridho supaya tidak berputar pada kekekalan mereka amrul perkara Allah yang mereka sudah siap mati untuk menerima takdir Allah di dalam kubur. Sempurna Allah 70 orang bahwa otomatis di dalam jalan itu rokimu mereka menunggangi farasan cuma 2 kuda ya bainahumu yang kaki kuda dan 2 kuda mereka saling bergantian naik. Kemudian wasallam Nabi sebelum Warodah itu ila alin tadi. Nabi menyerahkan dalam apa yang warid roya tahu bendera Nabi kepada Sayyidina Ali al-Muqtadi perjuangan. Oleh itu Ansar, bendera orang Ansar diserahkan kepada Mu'ad atau Mu'ad. Sa'ad Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad dari perkara bil ardil malal. Itu saat yang telah menjadi malal. Pelindung dalam peperangan. Bapak uyun Rasul menyebar mata-mata kaitan dengan kabar supaya datang. Khabar itu tentang musuh. Al-Mijadil tentang arah jalannya kafilah tadi min aina mamar dari mana dia lewat. Wasolat akbaru Yesus Mustafa maka sampailah daripada khabar daripada tentara Al-Mustafa SAW illa bisubir. Bisubir kafilah dengar Rasulullah nyerang kafilah ini. Min aina Mustafa dari mana dia sembunyi, dari mana yang mana Bisubir sembunyi. Bapak dalam sesuatu dan ajilah diubitul ira mampu. Maka bahasa maka memutuslah musuh Sulaim. Abu Sufyan itu adalah musuh Sulaim, orang yang meminta tolong ajilah dengan cepat supaya diluir menyelamatkan kafilah dagang yang mau diserang untuk Mekah supaya cepat-cepat datang menyelamatkan. Dalam hujan ketiga dan dikalahkan. Wajah Quraisy dia sempurna, maka Quraisy menyiapkan tentara yang sempurna, senjata yang sempurna. Bilbogi Al-Mir Sulaim Mustamil lebih dari 1000, di atas 1000 dengan silah, dengan senjata yang mencakup daripada semua. Ahlanu Hulu Jawab bin Arabi, mereka mengiklankan, menterang-terangkan keluarnya mereka di antara orang Arab mustakbirin dan dengan sombongnya mereka batoran ala Nabi karena sombong kepada Rasulullah. Hatta tidak mabalahu baik sampai ketika mereka sampai di sebagian jalan jatuhul akbaru al-sayyid barik maka datang pada mereka kabar tentang jalannya kelompok ini tadi, kelompok yang musuhnya dia sudah tengah jalan dan Rasulullah dengan kabar datangnya pasukan yang melengkapi ini. Wa anna irakum ijazan fi hadar, dan maksudnya kabilah kaum ini lewat dalam keadaan yang Madinah terjawaz hadil khutab, bahkan mereka telah melampaui batas yang bahaya, sudah lolos tinggal pasukannya ini yang kabilahnya di pasukan Quraisy. Insyaallah kan mereka di Sahil, sebab mereka ternyata ngambil jalan lain ke Sahil, ke dekat pantai, asalnya mau ke Badar, belok ke pantai supaya lebih aman, yang menghadapi malah pasukan yang baru datang ini 1000 orang di Quraisy. Bisul'atin dengan cepat, hadith-hadith tawasuli yang cepat dengan bersusulan. Apabila berkaum waham berwujud, maka bercerai-berai, berpisah-pisah kaum itu berbeda pendapat. Mereka kepingin kembali ila Abu Jahal, Abu Jahal, kecuali Abu Jahal yang tidak mau untuk mengembalikan. Kalau nanti akan haram, kata Abu Jahal, kami akan pulang kecuali kita membunuh. Nasyabal Muhammad kita minum Muhammad di Badrin Batoro, di Badr dalam keadaan bangga dengan kemenangan yang katanya Abu ya ternyata wahinakan bahkan Abu Jahal wahinakan di situ dibunuh dengan 2 orang muda. Umat itu masih mau sombong, Abu Jahal di Bukhari umat itu ya selain kalian yang bunuh saya, maka supaya mati saya itu kalau bahasa kita ada kalian sedikit, masa saya dibunuh sama 2 orang anak kecil. Kemudian sudah mau mati masih sombong, kemudian itu sana. Kemudian itu saya ceritakan kepada ibu, dia pun nyengsel kakinya ke kanan, ininya kemudian. Kepala lagi ada.
Tarik pengertian ini ada orang terus mengatakan ada bilang takzim pengertian supaya berlagu menyanyikan lagu kian para budak-budak kita dengan tolong lagu-lagu terus mengatakan anak bilang dan supaya didengar berita kita di antara orang kemudian kita. Pasal terkufar awal adwati maka jalan kufar orang itu arah musuh mereka arah ini akibat di batas tanah Badar. Walau pada Nabi Akbarul Malak maka sampai kepada Nabi Akbarul Malak kabar tentang kelompok yang sudah sampai ini wahas media sosial mujmalah dan pengumpulan tentara orang musyrik yang kumpul secara keseluruhan. Bagaimana Nabi Muhammad kata Nabi mengumpulkan siapa-siapa yang ada mengikut bersama Nabi Sallam, mustaudir mewakilkan ujungnya dan mustaudir secara jelas mengatakan mengambil tempat yang ujungnya yang berkumpul mereka semua. Berikutnya nanti tentang ikhtibar Nabi, ujian kepada Nabi Sallam, bahwasanya sebelum sebelum terjadinya peperangan. Allah yang bersuara sujud Fatihah. مجالس ولا محابل كلمة الله بها تنظر في التكريم والتعظيم والخلق العظيم ومن إنك الأقرب في هذا المقام والسلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك
وتسليم اللهم صل وسلم وقال الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين. آمين اللهم صل وسلم على في الأولين وصلى محمد في الآخرين. آمين. اللهم بكل خير محمد بكل خير. آمين. محمد إلى يوم الدين آمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر من جنظر رسول محمد يقول آمين. وجنظر قاسم سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيدي مشكورا به لفيه محمودا. كما في الأمر مقبولة وأجب التجربة خالصة صلاة الموصولة وما يمن يتجر الأعمال. ونعوذ الله من العالم من جنة وحضر أرض الجميل والقيوضات والغامر. آمين نتوجه إليك أشهر وسائل لديك سيد المرسلين بالصالح الأمين. وعمل الأمر سلام على المصلي سلام كالكافيات الكاملة. صلي أمانة وحفظ الصالح وحفظ الرواية دعوتك شاملة. أنك المؤمن والمقصر بالشام الأول. في كل موضع مواد الغرب وعمل الراشد بالله في بارك. ساكي كوسي شارك عن بلاد شهيد المولين أشهر التقرين. أبن المعقول خالص منك بالأجال. الخصائص آمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه عليه من أحبابه. آمين اللهم قدم لك جاء النبي الكريم وارسل اليك بشر المقام العظيم ان ترى ايضا بأرواح السكن بعناياتك والله جميع والمدى بجميع اياتك واحصينه بوقايتك آمين فادخل بشر قلبي لك لا ذهب واياتا آمالنا آمين بنياتنا واعمالنا من الافضل في طريق اتباع من السالك من حقك من المهاجر ولأهلك من الهابدين أكرم المقام خاصة فلا تؤلمنا نرجى من الذي وصلنا لك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وجاء من الدين وجاء من التشبيه أن تقابل المؤذنين منا للغفران الإحسان أسأل وأمنا بمحمد يوم صار وأزر ولو ظهره واركز شرية أولادنا ووالدينا ووالدينا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وخير من الأفضل مجورا وما لمن يسمى لمن بأهل مأمورا ما عنا وسورا المغلوبين والمسلمين والمدينين وغير المجرمين تقبل توبة التائبين وملك المؤمنين أجمعين وبشر المرسلين والظالمين والقرآن والأخلاقين في جميع النواهي والأبطال بالتائب من عندك ويسلم عليه من المنافقين والكفار وجعل يا رب من جميع البلاء وسلام من جميع البلاء يا ربي وسلام من جميع البلاء الذنوب والخطايا وجعل الأرض والطيب قائمين وزدنا وقال المسلمين المؤمنين قبل بك بخير أجمعين والقلوب وسمعنا من سمع الأهوال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم له في أسماء فيها سلام وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك المرسلين والصلاة والسلام عليك وخاتم النبيين والصلاة والسلام عليك ورحمة العالمين وعلى آله أجمعين آمين أبدا آمين آمين أبدا يقول شكرا الكريم أبي المقبلين من شفاء القرآن الخاصة وقال المؤمنين أجمعين آمن بالله المدين هذه المنكر الله يجمع المتقين الصالحين يذكرون بما في كل العارفين من جميع المتقين تكتبون رسول ذكر محمد والله يحصلنا ويحصلنا الأحوال يقول من الأعمال ويقول لنا منازل الرجال حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على مهدى رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المهدى رسول على مولانا ترانا
Al-Fatihah. أعوذ بالله يا يا ربنا 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 تقبل انك سميع عليم وتوب علينا انك انت التواب والحمد وصلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Kalau itu mik atas jadi